वक्फे से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में बारिश की वजह से सड़कें झील में नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई मकामात पर ट्रैफिक जाम की इत्तलात मिली है। इस दौरान पिछले 2 या 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से उस्मान सागर की सतह आब में इजाफा हुआ है और सूरत हाल को देखते हुए गंडीपेट के 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। मुसरामबाग, चादरघाट, लोअर ब्रिज, आजमपुरा अंडर ब्रिज, याकुतपुरा अंडर ब्रिज पर पानी जमा हो गया। आवाम की आमदोरफ्त मुतासर हो गई। भारी बारिश से बल्दी अमला बेबस नजर आया। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। घरों में पानी दाखिल हो गया है। बारिश के दौरान हैदराबाद के पुराने शहर के कोटला इलाके में एक कदीम इमारत की दीवार गिर पड़ी। इस हादसे में 3 कमसिन बच्चे महफूज रह गए। वो जिस वक्त इस इमारत के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। बारिश के दौरान जिला मेदक में बिजली गिरने के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। मौजावाड़ी में राजैया नामी किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि बिजली उस पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। बारिश की वजह से रियासत भर में नदियां नाले उबल पड़े हैं और कई ज़खायर आब की सतह में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इस मौसम में मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का एक और इलाका बनने का इम्कान जाहिर किया गया है और रियासत में मानसून भी सरगर्म है, जिसके असर से बाज़ इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की पेशगोई की गई है। हुकाम ने आवाम को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी है। तेलंगाना में यौम-ए-असातिज़ा रिवायती जोशो खरोश से मनाया गया। तेलंगाना की वज़ीर तालीम ने मुल्क के साबिक़ सदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को खराज पेश किया। हैदराबाद की रविंद्र भारती थिएटर में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव और वज़ीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने शिरकत की। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि अगर माँ बच्चे को जन्म देती है तो असातिज़ा उसे ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि तमाम असातिज़ा को तालीम की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कोविड की वजह से कई शोबजात को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद तालीम के सिलसिले को जारी रखने की सताइश की। हैदराबाद में कल से मेट्रो रेल का सर्विस टाइम तब्दील किया जा रहा है। एल&टी मेट्रो रेल हैदराबाद के मुताबिक मेट्रो रेल की पहली खिदमत सुबह 7 बजे से शुरू होगी और आखिरी खिदमत रात 10:15 से होगी। इस तरह आखिरी ट्रेन तमाम स्टेशनों तक तकरीबन 11:15 बजे पहुंच जाएगी। अभी तक ये खिदमत रात 9:45 तक दस्तयाब थी। आखिरी ट्रेन के औकात में निसफ घंटे का इजाफा किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने तेलंगाना को दरपेश तकरीबन 10 मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी की। केसीआर ने तेलंगाना के लिए IPS कैडर पर नज़रसानी, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क के क़याम, हैदराबाद नागपुर सनती कॉरिडोर की तरक्की, नए अजला में जवाहर नवोदया विद्यालय के क़याम, मरकज़ी स्कीम PMGSY, सड़कों की तामीर, करीमनगर में IIIT की मंजूरी, हैदराबाद IIM और रियासत में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम जैसे उमूर पर वज़ीर आज़म को अलहदा मकतूब हवाले किया गया। चंद्रशेखर राव ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से तेलंगाना में IPS ओहदेदारों की तादाद में इजाफा करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के 2 साल बाद अजला की तंजीम नौ की गई है। नए अजला, नए जोन और नए मल्टी जोन बनाए गए हैं और इसके मुताबिक महकमे पुलिस में तब्दीलियाँ की गई हैं। मजबूत पुलिस निज़ाम कायम करने के लिए IPS अफसरान की तादाद में इजाफा करने की अपील की गई है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कोविड के बहाने हुजूराबाद असेंबली हल्के का ज़मीनी इंतखाब मुलतवी करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर नुक्ताचीनी की और कहा कि तालीमी इदारों का खोलना उनके दोहरे मेयार को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि TRS के लीडरों ने शिकस्त के खौफ से ज़मीनी इंतखाब को मुलतवी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कारपोरेट स्कूल्स हर तालिब इल्म से लाखों रुपए फीस वसूल कर रहे हैं और TRS के लीडरों को कमीशन के तौर पर यह रकम दी जा रही है।
تلنگانہ میں گنیش تہوار کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں. عقیدت مند ہر محلہ گلی گلی گھر دفتر میں گنیش پنڈال تیار کیے جا رہے ہیں. گنیش مورتیوں کی خریداری کے لیے بازار میں ہجوم دیکھا جا رہا ہے. اس سال ماحول دوست گنیش کی مانگ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں مٹی کے گنیش فروخت کیے جا رہے ہیں. مختلف تنظیموں کی جانب سے عقیدت مندوں کو مٹی کے گنیش خریدنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. میں گنیشاں بیچتا ہوں لا کے سولاپور سے لاتا ہوں, کلکتے سے لاتا ہوں, گجرات سے لاتا ہوں. اور جو کلر کا گنیش ہے پبلک زیادہ چوائس نہیں کر رہے ہیں, مٹی کا گنیش ہونا بول کے آ رہے. ہم 5 فٹ سے لے کے 8 فٹ تک گنیش رکھے, اچھا ڈیزائن کا گنیش رکھے, مگر پبلک آ کے مٹی کا گنیش چوائس کر رہے, آ کے لے کے جا رہے. مٹی کا گنیش لے کے جا کے وہی گھر میں پوجا کر کے وہیں اس کو پودا لگا رہے, تو ان کو بھی بہت فائدہ ہو رہا, بہت خوشی ہو رہی. اور مٹی کے گنیش ہی لاؤ بول کے بول رہے, لے کے جا رہے کسٹمر. اچھا سیل ہو رہا, ہمارا مٹی کا گنیش ہی سیل ہو رہا. ہم انٹرسٹنگ 10-15 سال سے یہی مٹی کا گنیش ہی بیچنے کو انٹرسٹ کر رہے. گنیش کا کلر گنیش سے انٹرسٹ نہیں کر رہے, اور اچھا سیل ہو رہا. اور اس سے پولیشن آتا کلر کے گنیش, مٹی کے گنیش سے کچھ بھی نہیں ہو. اچھا ہوتا آ کے کسٹمر لے کے جا رہے ہیں, اور اچھا چلتا مٹی کا گنیش. ہم جتنا مال لاتے پورا مال ختم ہو جاتا. بہت دور سے آتے گراہک مٹی کا گنیش ہونا بول کے. مٹی کا گنیش سے بہت بیٹر رہتا. مٹی گنیش سے پولوشن نہیں بڑھتا, مٹی گنیش سے انفیکشن نہیں ہوتا. مٹی کے گنیش ہر کوئی گھر میں بیٹھائے تو سب سے ہمارا بھارت بھی اچھا رہتا, ہمارا حیدرآباد بھی اچھا رہتا. سب سے اچھا مٹی گنیش ہے. ایکو فرینڈلی گنیش ہر سال بٹھاتا ہوں. میرے گھر پہ میرے جتنے بھی ایریا میں سبھی لوگ ایکو فرینڈلی گنیش بٹھاتے ہیں, کیونکہ اس سے پولوشن نہیں بڑھتا. ایکو فرینڈلی گنیش سبھی لوگ بٹھانا بول کے, یہ میرا اوپینین ہے. ہم 10 سال سے یہی مٹی کا گنیش ہی یوز کر رہے. وہ کلر کا پینٹنگ کا وہ یوز نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ آجو بازو والوں کو بھی ہم لوگ یہی فیور کر رہے. فری مٹی کا ہمارا کالونی میں سپلائی بھی. نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے یوم اساتذہ کے موقع پر حیدرآباد میں ایسوسی ایشن آف نیشنل بورڈ ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشنز کے سالانہ میڈیکل فیکلٹی ایوارڈ تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے ملک میں میڈیکل کالجوں کی تعداد میں مزید اضافے کی ضرورت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ شعبے سے وابستہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ طبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادویات بھی عام آدمی کے لیے سستی ہوں. You have taken this and you have to take this as a mission and should not give any remission or do any omission and do this profession with passion for the sake of the nation. That's my advice. In our culture, Indian culture, Bharatiya Parampara, we have the age-old tradition of paying reverential respects to our gurus on this auspicious occasion of Guru Purnima. Guru Sishya Parampara, the tradition of the relationship between the Guru and the student, is known and talked about. The Guru is someone who shows the virtuous path. Achievers. This Venkaiah Naidu, to reach this stage, being a son of a farmer, I am a son of an ordinary farmer from a village. حیدرآباد پولیس نے خواتین اور بچوں کے لیے سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بھروسہ سینٹر قائم کیا. اس سینٹر کی جانب سے ایک اور مہم ویکینڈ شروع کی گئی ہے. اس مہم کے ذریعے بچوں کو جنسی ہراسانی سے بچانے کے لیے کام کیا جائے گا اور مہم چلائی جائے گی. اس پروگرام میں فیمینا مس انڈیا منسا وارانسی، حیدرآباد پولیس کمشنر انجنی کمار، ایڈیشنل پولیس کمشنر شیکھا گوئل نے شرکت کی. Actively working towards system. You are not. The world is facing, from America to Japan, from Antarctica to down south. I think it is endless. And I thank Manasa Varanasi that she has picked up
a very relevant and most important cause, that is child sexual abuse and its prevention. Awareness for that is what is required more in the society now, because now society is more mobile, more dynamic. The protection of joint family system which was there earlier is not there, and Hyderabad City Police would be too happy to be a partner for her in the onward journey. We owe our children, the most vulnerable citizens of our society, a life free of violence and fear. Through this campaign, we are reinforcing our commitment to the safety and freedom from violence for our next generation. Strengthening our protection system for children, it's not something that can be solved in a day, right? It's difficult work, and it's difficult for decades long. And that's why it's important that we all come together and pour our energy into this in a way that we don't stop, because this work never ends. वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।